Arjun pa rin! Arjun pa rin! Tuwa na! Hala! Ano? Final hit sa Enduro, Power Enduro, final hit. Hit sa Barangay Gaston, Lagonglong, Misamis Oriental. Nadire si Arjun Palad, GR Uga. O, kisa pa ni uban nga rider, si Abalos, na si Abalos. Dire. Tuwa na! Hala! Ano? Arjun ako na, Arjun! Arjun ako na! Whole shot, Arjun Palad! Whole shot. Ara, Arjun Palad ako na, si Arjun, sunod, si GR. GR, si Abalos na yun, ikatulo. Final hit sa Enduro. Ikaduwa si GR. Bisag nagtagad ra. Arjun Palad ako na, dire tatulad na ito ni dire. Tara, Arjun Palad. Ala! Ala! Okay, maliam. Arjun Palad nanguna sa Power Enduro. Ikaw pata si Paulo Kap. Lagno. Wadot! Suara! Taas ka lang itiyukan mga idol, taas kayo. Hulatan na dire sa finish, hulatan na to. Nagyapon, Arjun Palad. Arjun Palad gapon ako na. Suara, GR Uga! Abalos! Pau-Pau! Hoy! Ikaw pat at Pau-Pau! Ikaw pat at Pau-Pau! Ikaw pat na! Naghahabol si Pau-Pau! Ikaw pat! Ikatulo si Abalos! Arjun Palad pala yung nangunguna. Final hit, Power Enduro. Ilat si Arjun Palad. Arjun pa rin! Maora gyapon. Bago, Arjun Palad pa rin nangunguna. Wala, humahabol si Abalos kay GR. Na GR Uga, humahabol. Ayay! 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 Tumba! Natumba! Natumba! Pa, sayang kayo, natumba! Bunal dul! Tindak dul! Arjun Palad pa rin nangunguna sa Power Enduro. Ala! 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 Dikit na! Dikit na si GR! Ara! Okay! Sama to! Sa to disgrasya! Guys, Abalos! Guys, nasangit! Sayang kayo! Dilan, sayang kayo! Arjun pa rin nangunguna, Arjun pa rin nangunguna, si Arjun. Okay, Arjun Palad pa rin, GR Uga. Hoy, katulo na sa Pau-Pau. Katulo na, gintoy na yun, gintoy. Lumayo na si Arjun Palad, layo na. Arjun Palad, nakalayo na. Okay, nabilin si Abalos, nabilin. Grabe, Arjun Palad. Mawili-wili naman.
mahabol si Pau Pau, mahabol. Kay GR Uga. Lalang! GR ang Pau Pau, mahabol. Malayo na si Arjun Palad. Umara, nagpawili-wili na si Arjun. Ala. Meron tayo. Mahabol ang tatlo. Arjun pa rin ang nangunguna sa final hit sa Power Enduro. Barangay Gaston, Lagonglong, Misamis Oriental. Okay, Arjun Palad, congrats! Power Enduro champion. GR Uga second, third Pau Pau. And fourth Kintoy. Congrats sa tanang rider sa Power Enduro.